અમદાવાદથી સમાચાર એનસીપીના નિકુલસિંહ તોમર ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા માટે પહોંચ્યા। કુબેરનગર વોર્ડમાંથી એનસીપીના નિકુલસિંહ ઉમેદવારી નોંધાવી। કુબેરનગરમાં એનસીપી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ગઠબંધન થયું છે। એનસીપીએ અગાઉ સ્વતંત્ર ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી હતી, પણ એનસીપી કોંગ્રેસ અલગ લડે તો ભાજપને ફાયદો થાય એવી એમ હતું, એટલે નિકુલસિંહ તોમરના કહ્યા મુજબ ભાજપને ફાયદો ન થાય એટલે અમે નિર્ણય બદલ્યો। કોંગ્રેસના પણ ત્રણેય ઉમેદવાર જીતશે તેવું તેમણે કહ્યું। जनता का जो टैक्स का पैसा है वो बिगड़े नहीं। अगर मैं एनसीपी की पार्टी से हम लोग खड़े करते कैंडिडेट तो उससे बीजेपी पार्टी को फ़ायदा हो सकता था, वो हम नहीं चाहते थे। जो जनता ने 5 साल मुझे दिए थे उसमें हमने जो काम किए, कुबेर नगर के अंदर पानी की टंकी हो, 25 साल में कोई भी पानी की टंकी नहीं थी, रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, और करोड़ों रुपए का जनरल बजट से हमने कुबेर नगर में 5 साल में काम कराया। और आने वाले 5 सालों में ये जनता मेरे ऊपर और मेरी पैनल के ऊपर इसी तरीके से भरोसा रखे और हम कुबेर नगर को और तरक्की की ओर लेके जाएंगे।